Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Patayng lawas sa duha ka piloto sa nahagsa nga Philippine Air Force FA-50 fighter jet na recover na gikan sa crash site ug gidala na sa punerarya sa Cagayan de Oro City. Usa ka gatos ka mga balay sa barangay Lubugan sa Davao City naabo sa sunog. Tulo ka residente nakahiagom og mga paso sa lawas. Pagpangulata sa grupo sa mga batanong estudyante sa usa ka lalaking estudyante sa Davao City sa pool sa CCTV. Mga ginikanan sa mga estudyanteng nalambigit sa kagubot, gipatawag na sa eskwelahan. Usa ang patay ug 11 ang sabdan, lakip ang driver dihang nahulog sa pangpang ang usa ka minivan sa Villanueva, Misamis Oriental. Usa ka lalaki patay human makuryentehan sa live wire samtang nagpintura sa usa ka building sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Patayng lawas sa duha ka mga piloto nga sakay sa nahagsa nga Philippine Air Force FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan sa Bukidnon na-recover na kagabi. Atong saro ng detalye sa live report ni James Paulayap. James? Yes, Sara, nakuha na kagabi sa search and retrieval troops sa kasundaluhan ang duha ka mga patayng lawas o kasamtangang anaa karon sa usa ka funeral home diri sa Cagayan de Oro City alang sa forensic examination. Human ang halos duha ka adlaw nga search and retrieval operations sa namising nga Philippine Air Force FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Gikumpirma sa 4th Infantry Division sa Philippine Army nga na-recover na ang duha ka mga patayng lawas sa mga piloto sa maong eroplano sa Mount Kalatungan Range nga sakop sa barangay Mirayon, Talakag, Bukidnon. Duol lang usab sa nahimutangan sa nag-crash nga fighter jet. Pasado alauna sa kadlawon, diyang gikanaog sa mga sundalo sa 403rd Brigade ang mga patayng lawas ni ini sa Sitio Mandum, Barangay Mindes, Pangantukan, Bukidnon. In line naman sa ating ating commitment, commitment ng 4th ID to assist in anything na pwede nating maibigay towards our counterparts sa Philippine Air Force. Gilayong gibiyahe sakay sa usa ka military ambulance ang mga patayng lawas sa duha ka piloto paingon sa usa ka pribadong funeral home sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City alang sa gihimong forensic examination sa mga personahe sa soko sa patayng lawas sa duha ka mga piloto. Sa karon, wala pa gipanganlan sa Philippine Air Force ang duha ka piloto tungod wala pa pagtugot sa pamilya niini. Kahinumduman nga pasado alas 11 sa buntag adlong Miyerkules, gibutyag sa Eastern Mindanao Command kon EastMincom nga nakita na ang crash site sa mga personahe sa 1st Special Forces Battalion. Milungtad og pipila ka oras ang pagpakanaog sa mga cadaver tungod sa kalayo ug kalisod sa terrain. Dahil gabi, of course, absence of light, so madilim siya. Then of course, mabigat, no? So ang ating kasundaluhan talaga ay may challenges. However, we are honored, no? Ang ating mga kasundaluhan are honored to sacrifice for the cadavers na matransport going to here, no? Sa Cagayan de Oro City. Dugang ni Lieutenant Colonel Garillo Jr. nga lakip-sab sa na-recover gikan sa crash site ang mga importanteng instrumento sa eroplano sama sa flight data recorder. Dako kining tabang alang sa investigasyon sa pag-crash niini sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Sara, nakatakda nga magpahigayon og usa ka send-off ceremony ang Philippine Air Force dinhi sa Lumbia Air Base aron nga madala na sab ang patayng lawas sa duha ka mga piloto dito sa Villamor Air Base sa Kauluhan kung asa sugaton sila og usa ka arrival honors. Sara? Okay, daghang salamat James Paulayap. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangulata sa tulo ka estudyanteng menor de edad sa laing estudyanteng menor de edad sab sa gawa sa usa ka tulungaan sa Davao City. Hinuon gipatawag na sa Prefect of Discipline ang ilang mga estudyante nga nalambigit sa kagubot. Anay report ni Argil Relator. Makita sa CCTV footage nga nag-abot sa dalan kining mga lalaking estudyanteng naka-uniforme. Gipalibutan sa tulo ang laing usa ka estudyante, busa ni atras aron magpadaplin ang usa. Hangtod sa
Gipang sumbag o gibadya ka na sa makadagang higayon sa tulo ang usa ka estudyante. Gilayong nanagan ang mga nangulata sa dihang migawas ang duha ka nagpakabanang residente nga nakasaksi sa hitabo o gigukod ang mga nangulata. Natumba na ang estudyanteng gikulata. Nasayra niya pulos mga estudyante sa Bernardo Carpio National High School ang maong mga estudyante nga mga minor de edad. Nahitabo ang pagpangulata sa usa ka village dool sa Tulungaan sa Barangay Buhangin proper, Davao City niadtong Lunes sa gabii dihang pauli na ang mga estudyante. Sa pagpanubay sa Prefect of Discipline sa maong eskwelahan. Sa ako ang investigasyon, kadtong adlaw pagpagawas nila ning syagit na ning nabugbugan nga kita-kits sa gawas. So naay nakadungog nga kadtong isa sa mga nangulata. So dito na nagkita-kits sila. Hoping siguro kaning nang ingon nga kita-kits na napud iyang grupo sa gawas. Duna na di ay sila idaang bangi. Actually napangutanan ako ning biktima nga nakulatahan. Kadtong nahitabo daw, kadtong nadunggaban tong sa isa ka grupo nga kauban nila, naa siya. O na siya sa crowd. So ang iyang ingon nga na alaan siya. Later on na nakita nako nga involved gud siya ani nga grupo nga mo'y suspect sa pagdunggab. Mga lower years ang iyang gina-recruit. So, nagpa-recruit po ang uban tungod kay sila po itong nabully, no, by the gang members themselves. No? And then, lagi, yung mga bullied, nagiging bully na ngayon. Nagsugod matud pa ang problema dihang dunay outsider nga nang recruit og mga estudyante nga mahimong sakop sa gang. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pag-atubang sa mga estudyanteng nangulata ug ang ilang mga ginikanan dihang gipatawag sa Prefect of Discipline. Apan wala una gibutyag sa Prefect of Discipline kanamo ang ilang nasabutan. Ipatawag sab daw nila ang estudyanteng gikulata kinsa nagpaayo pa sa ilang balay sa karon ug ang iyang ginikanan. Kini aron makamugna og lakang ang eskwelahan ug malikayan na kining mahitabo pagbalik. Daan nang nakigkoordinar ang eskwelahan ngadto sa barangay ug Davao Police aron dunay deployment sa otoridad sa matag pagawas sa mga estudyante sa morning ug afternoon shift. So we have established a mechanism talaga na yung of course everybody knows meron tayong BCPC, di ba, Barangay Council Protection for our Children. Mas gitighten po namin ang aming partnership. Also our school has the Learners' Rights and Protection Focal po. So ito po sila kaagad-agad ang mag-communicate. Like we have to ensure that every po na time na i-dismiss namin ang bata, andoon po talaga, may mag-guard po talaga or may magsubaybay sa mga bata namin na maglabas peacefully. Panawagan sab ngadto sa mga ginikanan nga subayon ang ilang mga anak aron nga dili malambigit sa mga dili maayong grupo. Ginasurayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga estudyanteng nangulata ug sa estudyanteng gikulata. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nakabilang mga kapuso kay sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang 35 anyos nga lalaki human aksidenteng nakasandig sa live wire ug nakuryente samtang nagtrabaho sa ginahimong gambalay sa Labangan, Zamboanga del Sur. Makita sa video kining usa ka lalaki nga nagkalayo ug nag-aso ang bahin sa liog niini samtang nakasandig sa usa ka live wire sa kuryente sa ikaduha nga andana sa ginatrabahong gambalay sa Barangay Lower Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur pasado alas 8 sa buntag kaganina. Ang maong biktima, nag-edad og 35 anyos, usa ka tigpintura ug residente sa Barangay Lantian sa maong lungsod. Matud sa Labangan Municipal Police, dunaray burn injuries sa nagkadaiyang bahin sa lawas ang maong biktima ug walay panimuod diyang girespondihan. Sa inisyal nga investigasyon, migula nga ang maong biktima dunay gipatungan nga wooden platform samtang nagpintura sa exterior wall sa maong building. Apan, aksidente kining nahayang ug nasandig sa usa ka live wire ug nakuryentehan. Gidala sa ospital ang biktima apan gideklara na kining dead on arrival.
Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima, lakip ang tag-iya sa mong gambalay nga ginatrabahuan sa biktima. Usa ka 22 anyos nga babae ang patay samtang 11 ang samdan, lakip ang driver. Human mahulog ang usa ka minivan na multicab sa pangpang sa Villanueva, Misamis Oriental. Hinungdan sa aksidente, giingong nawad-an kini og brake. Aniyang dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Maayong pagkaguba ug daw di na maitsura kining usa ka minivan multicab human nga nahulog sa pangpang sa sitio Tagbalugo, Barangay Dayawan sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang aksidente nahitabo pasado las 11 sa buntag adlawng Miyerkules. Sa kuwang video ni Cyril Cambalon Jr., tataw ang gitason sa pangpang nga anaa sa 70 ngadto sa usa ka 200 metros gikan sa konkretong dalan. Pinaspasay ang gihimong rescue operation sa MDR Remo Villanueva ug Taguluan. Nadto nagkatag-katag ang mga pasahero, no? Bisag asa nga area dito sa nahulugan nga pangpang na uban na sangit. Ang uban na medyo daot gyud ang ilahang naong nangaigo sa mga bato. Kay nangalagpot sila sir sa ngay pagkabangga sa Barandillas. Daling gidala ang mga pasahero sa mong minivan, lakip driver na ini sa ospital sa Villanueva ug sa Cagayan de Oro City aron matambalan. Apan usa sa mga sakay niini nga 22 anyos nga babae ang nakabsan sa iyang kinabuhi gumikan sa grabing samad nga nahiaguman. Wala na kagawas sa minivan o minicab motong hinungdan nga pag-abot niya sa ubos nagbalintong-balintong siguro ang multicab kay dito nitugpa sa may kining na ay mga bato. Sumala sa Villanueva Municipal Police Station, gikan naghatod og binatay ang mga sakay sa minivan sa Barangay Imelda nga pulos magparyente og pauli na unta kini diyang naaksidente sa mong lugar. Nawad-an kuno og brake among sakyanan. Hinungdan nga midiretso kini kahulog sa pangpang. 11 ang sakay sir, unya isa ka driver, so 12 sila tanan on board sa maong van sir, maong minivan. Overloaded gid sir. Pero kuan man hinuon sir, ang uban man pud ani is mga bata. Karon gipahiluna na ang namatay nga 22 anyos nga babae samtang nagpabilin pa sa ospital ang ubang sakay. Ilabi na ang mga minor de edad. Maghinay-hinay kita sa pag-drive ug atuag yung sure nga naa sa saktong kondisyon ang atuang mga sakyanan. Kita pod mismo nga driver nga naapod ta sa sakto nga kondisyon. Cyril Chavez, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Anaa sa usa ka gatos ka mga balay sa Barangay Lubugan sa Davao City ang nasunog. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara miabot sa kaduhang alarma ang sunog nga milamoy sa sobra gatos ka mga kabalayan dinhi sa Barangay Lubugan, Turil District, Davao City. Ato sa mong sunog, tulo ka mga residente ang samdan, human nga nakaiagom sila og minor burn injuries. Layo pa lang, makita ang bagang aso nga milukop sa kalangitan mag-alas 5 Miyerkules sa hapon. Gilamoy na di ay sa dakong kalayo ang kabalayan sa Purok 16 Barangay Lubugan sa Turil District, Davao City. Paspas mikanit ang kalayo sanglit sagad gama sa light materials o dikit-dikit sab ang mga balay. Gilayon sab nga miresponde ang kabomberuhan. Nagtinabangay na ang BFP, Fire Auxiliary ug Central 911 ug volunteer firefighters sa pagpakgang sa kalayo. Wala kayo nakuha gamit? Wala mga nagkasalba naman nandiyan sa Picos Balay. Wala mga importante, wala mga itabang. Usa sa mga gilayong naabo ang balay nila John. Natulog ko sir, tapos pukaw ko sa papa, bangon nun, sunog.
Mato, nagdali-dali, migalsa niya akong magina. Mauna to siya. Dali kayo ni Kuyanap ang sunog, sir. Asa nagsugod ang kalayo, sir? Drado sa tunga. Naabusab ang balay nila Marvin nga ikatulo gikan sa balay kung asa matud pa nagsugod ang pag-ulbos sa kalayo. Mga gamit pero mga kuan po, sa po mga silina lang, tapos silina lang. Ora po namong nakuan. Paspas gidi. Oh, paspas kayo di makaya. Di makaya ang kalayo. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Sumala sa BFP Davao, dunay tulo ka residente nga nakahiagom og minor burn injuries. Sa inisyal nga ihap, ana sa usa ka gatos ka mga balay ang totally damaged. Din moabot sa sobra 1 million pesos ang danyo sa maong sunog. Ginasuta pa ang ihap sa mga pamilyang mibakwit sa gym sa Purok 3 sa maong barangay. Giandam na sab sa LGU ang mga hinabang ay ihatag sa mga apektado sa sunog. Parayon pa sab ginasuta ang tinubdan sa pag-ulbos sa kalayo. Sara, nakita karon dinhi sa may Udha Gym sa Purok 3, Barangay Lubugan kung asa temporaryong nagdinera mga apektadong residente. O nagkapadayon sa karon ang interview sa mga apektadong residente sa mga personahe sa City Social Welfare and Development Office. O sa inisyal nga ihap nog latest na sa 117 ka mga pamilyang apektado o posible pang musaka ang maong ihap o gal niya may interview na tanan ng mga apektadong residente. So, doon ay mga malumong kasing-kasing nga muhatag og tabang labi na sa pagkaon ug mga kagamitan kinahanglan sa mga apektadong residente, mamahimo silang mudang dinhi sa may Udha Gym sang gitnaa ang mga personahe sa CSWDO. Nakatutok sab ang kini mga opisyal sa barangay, ang barangay council no sa sitwasyon sa mga residente. Pinaagi silang kapitan nga si Kapitan Levy Fortuna. Doon na nasab no mga disaster relief boxes dinhi as the government of Davao ug baguhay lang naghatod og relief boxes ang Office of the Vice President dinhi. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Usa ka grade 10 student ang nakuhaan og marijuana dihang pasulod na sa usa ka eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Kapulisan mas pakusgan ang kampanya batok ilegal nga droga sa mga eskwelahan. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules, pasado alas 2 sa hapon, natsempohan sa usa ka gwardya sa Misamis Oriental General Comprehensive High School ang usa ka grade 10 student nga nagdala og pinaugang dahon sa marijuana sa gate diyang pasulod kini sa campus. Sa pagrekisa sa guard sa bag sa estudyante, dinhi nakit-an ang usa ka box sa sigarilyo nga sulod di ay mga dahon sa marijuana. Gilayon kining gireport sa eskwelahan sa Kugon Police Station nga gilayon nilang girespondihan. Gidala sa mga pulis ang 16 anyos nga estudyante aron maimbestigahan. Diya ni sinasapnan sa gate, pasulod na timing. So timing pod ang atong maong gwardiya nag-check pod sa murag bagman siguro na sir. Kay mo'y allegation po sa pag-report sa ato. Gikostorya sa Kugon Police Station ang mong estudyante o giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. Posible karong hapon ipasaka na dito sa piskalya kay hapon pa man po ang bakante sa atong CSWD katong magkuha tag certification sa discernment. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa eskwelahan apan wala pa ang ilang principal sanglit mitambong kini sa usa ka seminar. Hinoon, daan na adunay koordinasyon ang Kugon Police ug eskwelahan sanglit dili kini ang unang higayon nga adunay nadakpan. Tungod niini, mas pakusgan pa sa kapulisan ang ilang mga interbensyon nga himuon aron malikay ang mga estudyante sa paggamit og ilegal nga droga. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Usa ka parcel nga dunay sulod nga dahon sa marijuana nga mokantidad sa kapin na 300,000 pesos ang nasakmit sa otoridad sa usa ka bodega sa Pulumulok South, Cotabato. Na-detect pinaagi sa pagsimhot sa K9 dogs nga dunay sulod nga mga illegal nga droga kining usa ka parcel atol sa pag-inspeksyon sa PIDEA Region 12, Kapulisan ug Philippine Coast Guard sa usa ka parcel warehouse sa Barangay Glamang sa Pulumulok South, Cotabato. Ana sa unom ka brick sa mga gipaugang dahon sa gituoang marijuana ang sulod sa maong package. Mo kantidad kini sa kapin na 360,000 pesos. Matud sa PIDEA 12 nga pinaagi sa intel report, naibawan nga dunay illegal nga droga ang parcel. Gikan kuno kini sa Quiapo sa Maynila ug nakatakda untang kining dawaton sa usa ka alias Jayar nga taga General Santos City. Sa karon,
Ginaimbestigahan na sa otoridad ang recipient sa mong parcel, lakip na sab ang nagpadala. Kapulisan sa Maramag, Bukidnon padayon ang investigasyon nga ginahimo human ang nahitabong pagpanulis sa usa ka gasolinahan sa barangay Base Camp. Padayon ang pagpangita karon sa Maramag Municipal Police Station, batok tulo ka mga lalaking sospetsado nga mao'y gitudlong responsable sa pagpanulis sa usa ka gasolinahan sa Purok 9A Barangay Base Camp sa nasangpit nga lungsod. Sumala sa PNP, ang insidente nahitabo pasado alas 9 sa gabi adlawng Lunes, kung asa kalit miduol ang mga sospek nga nakamotor sa cashier og mideklara og tulis. Gilayon niini nga gipanguha ang mga kwartang halin sa gasolinahan og misibat. Nanawagan karon ang PNP sa mga residente labi na sa adunay impormasyon nga makig-alayon sa ilang buhatan. Patay ang usa ka lalaki human na suyop sa pipe sa usa ka power plant samtang nanagat sa karagatan sa Iligan City. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nanagat ang 22 anyos nga biktima ug mga kaubanan dihang miagi sa cooling water intake pipe sa usa ka power plant sa Barangay Kiwalan sa Iligan City niadtong Lunes sa gabi. Apan nasuyop ang biktima sa maong pipe ug napadulong sa ilalom sa tubig. Nahawas pa kini sa mga kaubanan ug nadala sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Sa karon wala pa'y kumpirmasyon kung magpahigayon og aksyon ang maong power plant aron dili kini masubli. Samtang nagpahimangno ang otoridad ngadto sa mga mananagat nga mulikay sa mga underwater industrial structure tungod sa peligrong dala niini. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Samdan ang usa ka lalaki human gipusil sa wa pa mailing sospek sa Iligan City. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, gikan nag-inom ang 33 anyos nga lalaki ug iyang mga barkada. Dihang pauli na kini giatangan kini sa mga suspitsado sa kalsada ug didto nagipusil sa Zone 6B, Barangay Del Carmen sa Iligan City pasado alas 12 sa kadlaw niadtong Martes. Gilay misibat ang sospek human sa krimen. Gidala sabdayon sa ospital ang biktima kinsa nakaiagom og samad pinusilan sa naong. Na-recover sa crime scene ang 4 ka basyo sa bala sa .45 caliber nga pusil. Naglusad na og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa sospek. Padayon na ilang investigasyon sa insidente. Subling nanumpa ang kapulisan, AFP, COMELEC, lakip aspirant sa local positions atol sa Peace Covenant signing sa General Santos City, ilabi na karong nagkaduol na sab ang campaign period alang sa local candidates sa 2025 midterm elections nga magsugod karong Marso 28. Ani report. Pinaagi sa Unity Walk, gipakita sa mga stakeholder ang ilang commitment alang sa hapsay, tinuod ug malinawon nga 2025 midterm elections atol sa gipaygayon nga Peace Covenant signing sa Lagaw Gymnasium, Barangay Lagaw, General Santos City niadtong Martes sa buntag. Atol sa aktibidad, dili lang ang kapulisan, kasundaluhan, COMELEC, DepEd, DILG, LGU, religious leaders ang dungan nga nanumpa og mipirma sa Peace Covenant signing activity. Apil sab sa mga nanumpa ang mga aspirant nga magpapili alang sa local positions. Kini aron masiguro nga committed sab sila, ilabi na nga magsugod na ang campaign period alang sa local positions karong March 28. Sa ating mga political candidates, no, especially dito sa Jensan, sana po isa puso natin yung ating mga pinirmahan kanina. I believe naman na with your presence today ay talagang committed kayo to have an honest, orderly, and peaceful election dito sa General Santos City. Ang ating aktibidad ngayon ay hindi lamang para magtipon-tipon, kundi para magsanib puwersa sa pagtataguyod ng isang matibay,
na ugnayan sa pagitan ng bawat isa. Gipaniguro sab sa PRO12 nga andam sila alang sa pagpahugot sa seguridad karong 2025 midterm elections. So people naman, rest assured that your PNP PRO12 will continuously provide yung police services, particularly during this election time. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nadanios ang usa ka tricycle laki poste sa kuryente human natumba ang usa ka dakong punuan sa kahoy sa usa ka tulungaan sa Pigkawayan, Cotabato atol sa kusog nga hangin ug ulan. Ani report. Gilayong nagpahigayon og clearing operations ang otoridad human natumba sa kadalanan ang dakong punuan sa mangga sa sulod sa Pigkawayan Central School sa Pigkawayan, Cotabato pasado alas 3 sa hapon adlaw Miyerkules. Atol sa pagkatumba, doon na matod pa'y usa ka tricycle nga nakaparada ang nadanyos. Hinoon luwas ang driver niini, human nakalukso. Nagmugna sab kini og temporaryong pagkawala sa kuryente, gumikan sa nadanyos sab nga usa ka poste sa kuryente. May resulta sab kini sa huot nga trapiko sa kadalanan, gumikan sa mga sanga sa kahoy nga nakababag sa dalan. Hinoon naagian na ang dalan dihang nahuman ra ang clearing operation sulod sa halos 2 ka oras. Matod sa MDRRMO Pigkawayan, ang maong century-old tree gabuko na sanglit gianay na pag-ayo ang tungang bahi niini. Ang kusog nga ulan ug hangin niadtong higayuna ang posibleng hinungdan sa pagkatumba niini. Nakigpulong na ang tulungaan ug ang MDRRMO aron masuta ang lain pang mga punuan sa kahoy nga gabuko na ug ang ubang punuan nga kinahanglan nang itrim o putlon. Pahimangno sa MDRRMO, ilabi na sa mga tungaan nga i-check sab ang kondisyon sa mga tanom nga kahoy sa palibot aron malikayan ang susamang panghitabo. Efren Mamak, 1 Mindanao. Nagkahiusa sa pagmugna og movement ang Moro ug IP leader sa Davao City aron iduso ang gobyerno nga nakatutok sa pagpanalipod sa kaayuhan sa tribo, ilabi na karong padulungay ang pagpili sa mga musunod nga opisyal sa nasod. Ani ang report ni Argil Relator. Pagpreserba sa kultura o gobyerno nga inclusive ug nakasentro sa kaayuhan sa katawhan. Kini ang pipilalang sa advokasya nga ginaduso karon sa mga Moro ug indigenous people leaders sa Davao City. Dihang ilang gimugna ang United Moro Indigenous People Movement kun UMIP. Usa ka social cultural movement ang grupo. Karong maabot nga eleksyon, buot nilang tagdon sa mga kandidato ang concern sa ilang mga komunidad aron dili sila mapasagdan. Our concern dito talaga, sir, is simula ngayon, this 2025 election, dapat, sir, masasali na yung mga concerns ng mga community. Yung mga kailangan namin na improve sa aming community, sir, hindi kami ma-left behind. Naninguha sila nga mahatagan og pagtagad ang mga mulo sama sa edukasyon, sanglit na ko kinag-epekto sa Moro ug IP community. And nakabalota sa tanan karon nga ang NCIP gitanggalan nila og budget. So apektado gyud ang ato ang mga kaigsuon ng indigenous people, and isa pud na nga amo ang ginapaabot sa tanan nga unta sa mga aspiring leaders nga tagaan gud nila ang kinahanglan sa amo ang community. Giklaro nilang wala sila naga-endorso og kandidato apan ilang paningkamutan ang pagduso silang mga advokasya aron ipahibalo sa mga sakop sa tribo ang angayan ni pagpili og mga kandidato nga mo'y mahimong ilang tingog sa gobyerno. I-aware na mo ang mga communities nga pilion ang ato ang mga leaders nga mubit-bit sa kaning ato ang mga panawagan nga kinahanglan sa ato ang komunidad. Buot sab nilang palapdan pa kini sa uban pang mga lugar gawas sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.